Good day to everyone, especially to you, sir. For today, I will be discussing the human rights courts on rights of victims of crimes. So, in 30 years ago, victims had few legal rights to be informed, present, and heard within the criminal justice system. Victims did not have to be notified of court's proceedings or of the arrest of or release of the defendant. So, atong na in the past 30 years di ay ang kaning rights of a victim is wala pa ni kayo matagaigbili, and they have no right to attend the trial or other proceedings. So wala pay karapatan ang usa ka victim nga mo presentar adto sa husgado. They have no right to make statement or the court of sentencing or that other hearing. So wala pay karapatan sa una sa in the past 30 years, wala pay karapatan ang usa ka biktima nga mohatag og statement sa iyahang kagalingon as usa ka affected person. So in the past 30 years, ang rights of a victim is wala pa kayo mi-exist. So that was before, and now in the generation, there are core rights of victims of crime. So the right to be treated with fairness, dignity, sensitivity, and respect. So ang usa ka victim adunay karapatan nga i-treat siya with fairness, kanang patas iyang dignidad og irespeto sad siya. The right to attend and be presented at criminal justice proceeding, like kanang nagtagaan siya karapatan nga makaadto sa husgado para maka-file og kaso sa maong panghitabo. Yan na. The right to be heard in the criminal justice process, including the right to confer with a prosecutor and submit a victim impact statement at sentencing, parole, or other similar proceedings. So, ang victims na ay right nga they have the right to be heard, kanang na sila ay karapatan nga paminawon nga ang ilahang mga mungkahi, mga hinaing nga unsay ilahang kaso o reklamo. So next, they have the right to be informed or proceedings or events in the criminal justice process, like kanang nay karapatan ang usa ka victim sa nga ma-inform, especially when when was the time of the hearing, kanang sa time nga unsay schedule sa hearing sa kaso sa criminal justice proceedings. And next, the right to protection for intimidation and harassment. So ang usa ka victim adunay karapatan nga sa pagproteksyon sa kagalingon in case of sa harassment, kanang i-intimidate ka, hadlokon ka nga, pagbantaan ka nga, inon ka nga ug mo file kag kaso pat yun kanaho nga na mga like nga na. The right to privacy. Example of this is kanang di ipakita imong dignidad, kanang imong identity, like ikaw na rape ka sa usa ka tawo. So ang na-rape ang isa ka victim sa sa offender, so di siya gusto nga maulawan iyahang kaugalingon nga aron di mawa ang respeto sa mga tao niya sa pagtan-aw niya, gusto niya nga i-private ra ang iyahang identity. And next, the right to inform of the rights of access on the available remedies. So ang victims na ay karapatan nga makaibaw sa unsay mga remedies nga pwede niyang pwede niya ikakaso or ikakaso sa usa ka offender. Along those rights, there are special rights of a victim. So first is right to attend. Right to attend. Most jurisdictions give crimes victims and their families the right to be present during criminal justice proceedings. So ang victim have a right na sila karapatan nga mo presentar sa husgado, especially ang mga related families. This right is important of victims who often want to see the criminal justice process as work. They may want to hear counsel argument and view the reaction of the judge
jury and defendant. So ana makita sa usa ka victim nga unsay feedback sa jury, sa judge kung unsay ilang unsay mga remedies nga pwedeng ma-form o mabuhat ani nga like unsay ilahang reklamo. Yan na. The right to be heard. In the right to be heard, one of the most significant right for crime victims is the right to be heard during critical criminal justice proceedings that affects their interest. Such participation is the primary means by which victims play a active role in the criminal justice process. So ang victim adunay karapatan nga paminawon ang iyahang mga hinaing or iyahang reklamo ngadto sa husgado or in the criminal justice processing. Next is the right to privacy. The right to privacy is kanang ang usa ka victim na ay karapatan siya nga i-private, have a privacy sa iyahang identity, like kuan tungod sa iyahang pangitabo sa kanang kitahay na rape siya nya di siya gusto maulawan sa katawhan mo nang gusto niya i-hide ang iyahang identity nga para di siya maulawan sa mga katawhan nga na. So right to protection. The right protection is many jurisdiction gives crimes victims the right to protection during the criminal justice process. This right may take from a general state right to protection or may include specific protective measures. Most jurisdictions have defined criminal offenses of intimidation of victims or witnesses. May provide victims must be informed protective procedures that are available. So, in this right to protection, like example, na ikaw pagbantaan ka sa kuan sa imong gireklamo nga maingon siya nga katay ang imong reklamo is ka drug lord or powerful man tapos daghang connection sa gawas. So ana nga time na ikaw nga sa kabiktima, you have the right to have a protection like police escorts when you are in or out of the court, especially when in your witnesses, like kanang kasagaran ra ba sa mga witness na usahay mahitabo jud nga ang usa ka witness mapatay lang hinuon kay tungod kay ang gireklamo di sila gusto nga madiin or di sila gusto nga naay ma-witness nila nga pangutuod nga sila jud ang usa ka salaan na. So witness has also the right to be protected. Next is right to restitution. The term restitution generally refers to restoration of harm caused by the defendant, most commonly in the form of payment for damages. It can also be referred to return or repair property stolen or damaged in the course of crime. So when you say right of restitution kanang for example pabayron ka like nawa gikawatan kag manok nya, so ikaw may victim kay gikawatan kag manok, ang usa ka offender sa ikaw nga victim no ra kay kanang rights to be restitution kanang imong siyang pabayron sa iyang gikawat or what if kanang ang manok na pa di ang manok wala pa maihaw, pwede to siya iuli, pwede pa to siya ma-return nimo ang manok mauli pero makasuhan gyapon to nga maong akusado. That's all for human rights courts on right of victims of crimes. That's all. I'm Rolando Cabos Batuan Jr. Thank you once again. Good day to everyone.